स्वच्छता ही सेवा, मार्ग सलामती, पर्यावरण बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, પાણી બચાવો અને વૃક્ષારોપણનો સંદેશો લઈને ભારતના વિવિધ રાજ્યોમાંથી 20 લોકોના જૂથના સભ્યો ભરૂચ આવી પહોંચ્યા હતા। તેઓ શહેરની શાળાઓમાં જઈને વિદ્યાર્થીઓને સંદેશો આપી જાગૃતિ લાવવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। ઉત્તર પ્રદેશથી 30 જુલાઈ 1980 અવધ બિહારી લાલે લખીમપુર ખીરીથી ભારત ભ્રમણ યાત્રાની શરૂઆત કરી હતી। ત્યારબાદ લોકો તેમની સાથે જોડાતા જતા આજે તેમની સાથે 20 લોકોની ટીમ કામગીરી કરી રહી છે। તેમની ટીમ દેશમાં સ્વચ્છતા ही સેવા, માર્ગ સલામતી, પર્યાવરણ બચાવો, બેટી પઢાઓ, પાણી બચાવો અને વૃક્ષારોપણના સંદેશા લઈને લોકો અને આજની પેઢી બાળકોને સંદેશ આપીને તૈયાર કરી રહ્યા છે। તેમની ટીમના પર્વતારોહી જીતેન્દ્ર પ્રતાપે 4.48 લાખ કિલોમીટર પદયાત્રા કરીને પોતાના નામે વર્લ્ડ રેકોર્ડ પણ કાયમ કર્યો હતો। તેઓની ટીમના 20 સભ્યોએ ઉત્તરાખંડ, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન અને ઉત્તર પ્રદેશ પૂર્ણ કર્યા પછી ગુજરાતમાં પહોંચી છે। ત્યારે હાલમાં જીતેન્દ્ર પ્રતાપ, મહેન્દ્ર પ્રતાપ અને ગોવિંદા નંદ અને અવધ બિહારી સાથે ગુજરાતના દાહોદથી ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગીએ આપેલી ભેટ એમ્બેસેડર કાર લઈને રથયાત્રા પ્રવાસ ચાલુ કર્યો છે। તેઓ તેમની ટીમ સાથે ભરૂચ શહેરમાં આવી પહોંચતા જિલ્લા કલેક્ટરની મુલાકાત લીધી હતી। તેઓએ શાળાઓમાં જઈને આરોગ્યનો સંદેશો ફેલાવીને શાળામાં અને જાહેર સ્થળોએ કાર્યક્રમો કરી લોકોને માર્ગ સલામતીના નિયમોનું પાલન કરવા અને વાહન ચલાવતી વખતે હેલ્મેટ પહેરવાની વિનંતી તેમજ 5 રોપાઓ વાવવા સંદેશા આપી રહ્યા છે। આ સાથે સ્વચ્છતા ही સેવા, માર્ગ સલામતી, પર્યાવરણ સંરક્ષણ, બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ, પાણી બચાવો, વૃક્ષો વાવવા અને અન્ય સંદેશ અસરકારક રીતે લોકોમાં ફેલાવી રહી છે। मैं जितेंद्र प्रताप हूँ और आज हमारी जो टीम है वो गुजरात के 33 जनपदों में यात्रा कर रही है। इसमें हमारी यात्रा की शुरुआत हुई थी वो 30 जुलाई 1980 को उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी से हमारे गुरु जी हैं श्री अवध बिहारी लाल जी के माध्यम से, जो कि लगातार वर्ल्ड टूर ऑन फुट का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हम लोग के नाम है। पैदल चलने का एकमात्र टीम दुनिया की है जिसका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज है। इस यात्रा की जो हमारी यात्रा नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट पड़ता है वहाँ भी हम लोगों ने बेस कैंप तक पहुँचाया अपनी यात्रा को। और अभी हमारी जो यात्रा चल रही है वो गुजरात में 26 जिलों की यात्रा करके पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक वाहन खरीदने पर 5 पौधे लगाएं, ऐसा हमारी अपील है आम जनता से। स्कूली बच्चों से, जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो लोग वाहन पे बिल्कुल ना बैठें जब तक उनकी 18 साल की आयु ना हो जाए और लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस ना बन जाए। इसलिए हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ के प्रशासन से भी अपील कर रहे हैं और आम जनता से भी मेरी अपील यही कि लाइफ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलेगी। इसलिए हमारी यात्रा तो हम लोग चल ही रहे हैं, बट आप लोग बैठे बैठाए सारे कार्य कर सकते हो। 24 घंटे में 1 घंटा समाज को भी दें आप लोग, और जब भी कोई नया वाहन खरीदे उसके बदले में 5 पौधे लगाएं, पौधों की रक्षा करें, और 24 घंटे में से 1 घंटा भी आप लोग ये भी दें कि जब भी आप अपने घर में रहते हैं, जिस घर में, वहाँ पे सफाई स्वयं हाथों से करें, एक दिन झाड़ू लगाएं और ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जितने घर में मेंबर हैं, जितनी गाड़ियां हैं, बल्कि उन गाड़ियों को आप एक दिन, हफ्ते में 2 दिन घर में रख दीजिए, खड़ा कर दीजिए। पैदल चलें, ज्यादा से ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें और ट्रांसपोर्ट व्हीकल का इस्तेमाल करें। मैं और हमारी टीम पूरी यहाँ के प्रशासन को धन्यवाद देती है और यहाँ के आदरणीय कलेक्टर साहब, आप सभी मीडिया बंधुओं को भी, इनके माध्यम से हमारी आवाज जन जन तक पहुँच रही है। हमारी टीम में 20 लोग हैं और 20 लोग ने में से अभी जो हमारी यात्रा चल रही है वो गुजरात में रथ यात्रा चल रही है, जो भी हमारे 26 जिले हो चुके हैं।